कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने कल कूच बिहार में श्रमिक भट्टाचार्य की मीटिंग की इजाजत दे दी है। जस्टिस संपा सरकार ने यह फैसला सुनाया है। प्रदेश अध्यक्ष 3000 लोगों के साथ मीटिंग कर सकेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य कूच बिहार नॉर्थ के गोपालपुर इलाके के चगलबेर इलाके में मीटिंग करेंगे। श्रमिक भट्टाचार्य के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के भी होने की उम्मीद है। इस मीटिंग की इजाजत के लिए सभी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद भी कोई इजाजत न मिलने पर बीजेपी नेता जीवन राय ने आखिरकार 7 जनवरी को कूच बिहार में केस किया। जस्टिस संपा सरकार ने आज केस की इजाजत दे दी। কুচবিহারে যেটা আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের জনসভা হতে চলেছে, কালকে যেটা ডেট আছে, আজকে ওই মামলাটা ছিল জাস্টিস সম্পা সরকারের ঘরে। এখনই শুনানি হলো, কোর্ট আমাদেরকে পারমিশন গ্রান্ট করেছে। কয়েকটা কন্ডিশন ইম্পোজ করেছে, কোর্টের অর্ডার আসবে, আমরা সেই সময় আপনাদেরকে ডিটেলে বলতে পারবো। 3000 লোক নিয়ে আমরা ওই জনসভাটা করতে পারবো। কয়েকটা কন্ডিশন ইম্পোজ করেছে। আর বলছি যে হঠাৎ মামলা করতে কেন আপনারা আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি 1 তারিখে অ্যাপ্লিকেশন করার পর অথরিটিজরা আমাদের কোনো রেসপন্স করেনি। তারপরে আমরা পরশুদিন কোর্টের কাছ থেকে লিবার্টি নিয়ে একটা মামলা ফাইল করলাম, যেটার আজকে হিয়ারিং ছিল। হিয়ারিংয়ে কোর্ট আমাদেরকে পারমিশন গ্রান্ট করেছে কালকে র্যালি করার জন্য। পুলিশকে পারমিশন দিচ্ছিল না, ওরা আমাদেরকে কোনো রেসপন্সই দিল না আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে। 1 তারিখ অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল, আমরা 1 তারিখে অ্যাপ্লিকেশন করেছি, সবই অথরিটিসদেরকে করেছি, থ্রু মেলও করেছি আর এমনিও করলাম। রেসপন্স করেনি, কোনো রেসপন্স করেনি। বাধ্য হয়ে আমাদেরকে হাইকোর্টে আসতে হয়েছিল। আর মোটামুটি 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ 7 7 7 1 करोड़। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो।